Allah SWT sekalian, just now before we end our session, we already asked you about the analysis of variance with regard to the another variables. Okay, and then I already explained a little bit about the previous one. So the previous one we test against the bukan Malay, Chinese and Indian sebenarnya adalah education education. So you may need to adjust this one appropriately diploma, advanced diploma, degree and master. So this is need to be changed by all of you. Otherwise it's not true lah ya. So apa yang saya akan lakukan sekarang, so what I need to do now is basically do the same thing but with a different perspective. In this manner, I'm going to change a little bit about the variable lah. So macam mana nak buat? Cara yang paling mudah menggunakan syntax ya. Ada siapa yang pakai syntax? Okay, ini tadi there is no significant value of the stat score between apa? Level of education and then nanti saya tulis dot lah, tuan-tuan dan puan, try to understand it by yourself Okay, mari kita cuba buat yang seterusnya. Tadi saya telah tamatkan kelas ini dengan memberikan satu task kepada all of you to construct the analysis of variance with regard to the another one, which is kita panggil sebagai apa dia? Job status job status. So job status yang tuan-tuan dan puan akan buat adalah sama seperti yang saya tunjukkan. But the difference is, of course, you need to do some sort of write-up lah. Kalau anda tak buat write-up ini, saya nasihatkan anda buat sepanjang kita punya workshop so that you can benefit at the master level lah. Ataupun anda akan masterkan diri tuan-tuan dan puan dalam bidang ni. Okay, pertama, kita kena buat hypothesis null. There is no significant difference of the stat score between apa? Job status. So, job status defined as what you understand already. Okay, kita akan tengok stat score between job status. So what about our alpha? Our alpha is, yes, correct, 0.05 is the level of significance that we set. And then another one will be the run the hypothesis. So I'm going to run the hypothesis now and see what is the result. Okay, before that let me make as a default first. Kita akan buat default dulu. Okey, kemudian saya akan buat ujian yang berkenaan. Saya akan tunjukkan dua cara yang berkenaan. Yang pertama adalah menggunakan kaedah syntax dan yang kedua adalah kaedah manual. So what I need to do is basically go and copy my previous syntax, ladies and gentlemen. And then after that, I copy here and then I change a little bit lah based on the name of the variable. So the name of the variable is x5 here. So x5 are going to be changed here. And then I'm going to ask the same thing, the key alpha, and then the x5 are going to be run. Straight away, it's going to produce another result. So this is the example of the result. So kita tengok SIG kita tidak ada apa-apa violation, therefore we can use it. So the F statistics is correspond to the value of 0.610, and then the SIG, tadi ada sahabat kita tanya, SIG ni p-value ke? Jawapan dia, ya benar. SIG adalah p-value dan p-value adalah SIG. So 0.610 and then 0.546. Okay, so this is our value. 0.546 and 0.6 berapa tadi? 0.670 610. Okay, so based on this, we are going to make a decision. Based on that, we are going to say fail to reject the null hypothesis, and we are going to make a conclusion. There is no significant difference of the job status with regard to the stat score. Okey, mungkin tuan-tuan dan puan tertanya-tanya macam mana pula output dia apabila kita nak tengok yang ada apa yang dipanggil sebagai post hoc So untuk yang post hoc ni saya try untuk buat yang seterusnya. Okey, saya nak tuan-tuan dan puan cuba buat benda yang sama untuk X8. X8 Excuse me. X8 adalah if you have any experience with regard to the use of SPSS Yang ini adalah more on the data ordinal So mari kita buat sama-sama. Cara dia analyze, compare mean, one way ANOVA, and I'm going to reset. After I reset, I insert the score inside the dependent list and then followed by the do you have any experience? Sini kita ada 5 kumpulan betul tak? Kita ada kumpulan 1 sampai kumpulan 5. Kumpulan 1 tu adalah kumpulan yang less proficient. Followed by the number 5 is very proficient. Same also goes to the post hoc. We are going to click for the Turkey. And then same also goes to the option. I'm going to request for descriptive and also homogeneity of variant test.
And then some of you, just now, I saw some of you using means plot also can. You not request also can. You do not want to request also can. In this case, let's say, I want to use the means plot. So the means plot are going to be produced for me. And then I'm going to click the paste button. After clicking the paste button, this is the generated syntax from the SPSS. I'm going to highlight dan run the selection. And this is the result lah yang saya akan dapat. Dia akan ada 5 lah. Dan masih lagi tidak ada. Oh, masih lagi tidak ada sebab kita ada satu kumpulan. So saya nak tunjukkan yang, apa nama ni? Saya nak tunjukkan sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan post hoc analysis. Never mind. Mungkin tak ada rezeki kita untuk nampak. Sekejap. Yang ni tadi dah try Current work status dah try dah? X4. Okay, saya nak try kejap. X4. Just to give you an idea lah macam mana yang berlaku. Okay. Ini seronok. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Anda dipersilakan untuk membuat ANOVA dengan X4. X4 adalah current working areas. Current working areas divided into 4 different subgroup, which is the first one health clinic, number 2 is hospital, and number 3 academic institute, and number 4 is others. Cuba try buat sama-sama. Boleh? Saya bagi masa 2 minit untuk buat. Silakan. Macam biasa, kalau anda terus buat memang salah lah. Anda kena buat mengikut urutan. Kena buat ikut urutan, ya. Hypothesis. So let us do similarly. Mari kita buat sama-sama, ya. Okay, step 1 apa dia? Step 2. Step 2 adalah alpha. Alpha is equal to 0.05. Okay, step 3 is run and report. Step 4 adalah decision. Okay, decision. Okay, step 5 adalah conclusion. Okay, let us go together, ya. Step 1. What is your null? There is nothing to say. Bukan. There is no significant difference stat score between apa? Working areas. Working areas. Okay, what about your alternative? Your alternative will be as follows. There is a significant difference between the working areas. There is significant difference. So alpha is equal to 0.05. Run and report. So what is our F stat? F stat is going to be as follows. And then our P value will be our SIG also. Ini nanti kalau kawan-kawan tanya SIG dia berapa, kita boleh jawab. Okay, and then we are going to make a decision. P less than alpha ataupun P more than alpha. So nanti kita tengoklah apakah kita punya penceritaan. Silakan tuan-tuan dan puan-puan buat. Tak guna syntax. Oh, no wonder lah kan anda menjadi seorang yang hebat dengan menekankan butang yang berkenaan je kan. Daripada X7 kepada X4 kan. Bagus. Ilmu yang anda dapat ini boleh diamalkan sampai ke peringkat PhD. PhD murah je. Dalam bawah 40K saja nak bahan. Okay, anda boleh tekan butang run. So anda dah run. So dia akan come out with this output. So kita akan tengok ada health clinic 21 orang. Kebanyakan daripada anda semua adalah berkhidmat di hospital. Followed by academic institute. So some of you are also working in the university ke, institute ke dan sebagainya. Okay, test for homogeneity of variance test. Kita dapati nilai dia 0.930. So, ia violate ke tak violate? Tak violate, itu adalah jawapan yang sangat benar dan betul. Ya, oleh itu kita boleh pakai tak ANOVA kita ni? Itu adalah jawapan yang juga betul. Okay, what about F? F kita dapat berapa? F stat 3.24. Yes, 3.247 ya. Okey, kemudian P value tuan-tuan puan dapat 0.043. Betul tak? So saya nak tanya, reject ke fail to reject? Jawapan dia adalah siapa yang kata reject angkat tangan. Siapa yang kata fail to reject angkat tangan. Siapa yang tak tahu angkat tangan. Okey, kalau anda tak sure, mari kita tengok. Berapakah nilai SIG ataupun P value? 0.043. Less than or more than? Sir ilal amam binasyatin wa dawam. Less than reject, more than fail to reject. Ini more than ke less than? Less than reject. So kita telah mempunyai satu contoh yang bagus untuk saya tunjukkan kepada tuan-tuan untuk kita faham bahawa this is the reject. So kita akan reject apa? Kita reject null. So kalau kita reject null, maknanya null yang kita ada ini akhirnya telah
terpadam kan, kita dah buang dia. We have the enough evidence to reject our null hypothesis, and what is left behind? The left behind is actually our alternative, and therefore we are going to make a conclusion like this. There is significant difference, okay, of the stat score between working areas kan, yang orang bekerja lah dekat hospital, lagi apa, klinik dan juga ada ataupun institut lah, institut. Okey, jelas. Inilah kita punya apa yang dipanggil sebagai hypothesis testing, fail to reject. Okay, kalau kita kata fail to reject, there is no difference, there is no difference. So yang anda pilih ataupun yang anda buat ni adalah betul lah. So kalau sesiapa yang angkat tangan kata reject null tadi, betul lah. Siapa yang tak angkat tangan tu maksudnya anda telah mempunyai tangan yang sibuk menulis dan juga membuat eksperimen. Bagus Okay. So kalau tuan-tuan dan puan-puan nak lebih faham apa yang saya maksudkan dengan post hoc, anda boleh lihat di bawah ini ya. Cuba anda lihat di post hoc analysis, kita ada health clinic dengan hospital. Cuba kita tengok. Health clinic dengan hospital. Berapakah SIG-nya? 0.129. Ada beza tak? Cuba tengok. Health clinic dengan hospital. Ada tak perbezaan antara health clinic dan hospital? Jawapan dia tidak ada. Sekejap. Saya cuba copy and paste this one so that you can get the benefit out of it. Oh, tak boleh Never mind. I just try to make it as the screenshot. And then I just want to paste it here so that all of you can understand a little bit what I'm talking about. So, saya tunjukkan sekarang kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian apa yang saya maksudkan dengan post hoc tadi. So, inilah data yang kamu dapat ya. Sebentar. Dia tak masuk Image upload from a computer. Okay, I'm going to insert this one. Open. Okay. So, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di sini. Saya ada health clinic dengan hospital. Nampak kan? Health clinic dan hospital, SIG dia berapa tuan-tuan dan puan-puan? 0.129. 0.129 ni lebih besar ke kurang daripada alpha? Lebih besar. So maknanya health clinic dengan hospital ada beza tak? Tak ada ya. Health clinic dengan academic. Berapa kita punya SIG? 0.055. Lebih besar ke kurang daripada 0.5? Lebih besar. Ada beza tak? Dia menghampiri lah tapi tak ada beza. There is not enough evidence to say that there is a difference between the health clinic and academic institute. Same also goes to this. Hospital and health clinic 0.129. Hospital and academic institute is 0.404. Academic institute and follow as follows lah. So itulah tujuan kenapa kita buat post hoc. Post hoc is to identify which group is differ to which group. So based on this kita boleh nampak bahawa dia ada different. Tapi when it is being compared against the three groups, kalau it's being compared between the two groups, it is no different at all. Faham ya? So antara banyak-banyak ni yang mana bagus? Tadi ada satu lagi soalan juga daripada sahabat kita, ada sahabat anda yang bertanya kepada saya, dekat mana kita nak cari mean dan standard deviation. So I'm going to share with you the idea here. So you can just look at the first table being produced by your SPSS. That is where the mean and standard deviation exists ya, yang atas ni. Ini semua adalah mean dan di sebelah kanan ini kita ada standard deviation. STD deviation ini bermaksud standard deviation lah, SD. So yang ini akan digunakan untuk membuat comparison lah. Contohnya kalau kat sini kita tengok siapa yang kerja kat health clinic 59, siapa yang kerja dekat hospital 60, siapa yang kerja dekat academic institute 61. As expected lah. So siapa yang duduk dekat academic ni dia much more clever. Siapa yang duduk kat hospital lesser clever. Siapa yang duduk dekat health clinic they are a lot of things that they did, therefore they do not know about statistics at all. Faham Contoh interpretation dia. So kesimpulan dia, kalau nak jadi pandai kena datang kelas ke kena duduk klinik? Kena datang kelas Kalau nak skillful kena pergi klinik lah Kalau nak dua-dua kena pergi dua-dua ya. Sebab itu anda sambung belajar sekarang ni, betul tak? Betul. Okay, so now kita akan pergi kepada the next chapter of the day, which is we are going to describe about the non-parametric. So sekarang ni tuan-tuan dan puan akan saya dedahkan dengan non-parametric analisis ya. Non-parametric. Ada lagi satu test sebenarnya saya kena share dengan tuan-tuan dan puan sebelum saya share non-parametric.